Bila kita menghafal seorang perawi, apalagi sahabat, kita hafal sekali dengan murid-muridnya. Jadi apabila kita melihat dalam isnad nanti kita akan nampak, udah tahulah ini Anas bin Malik riwayatkan dari Qatadah meriwayatkan daripada Anas, sudah biasa. Sabit daripada Anas biasa. Ini adalah kibar ashab Anas yang sering meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Begitu juga macam Jabir bin Abdullah bin Amr Ibn Haram. Ini Jabir bin Abdullah, murid-murid beliau yang paling terkenal dan sering disebut berkali-kali dalam Kutubus Sittah adalah Abu Zubair, Muslim bin Tadrus, Muhammad ibn al-Munkadir dan Amr ibn Dinar. Lalu siapa lagi? Abu Sa'id al-Khudri, Atha ibn Yasar, Abu Nadrah, Munzir ibn Malik. Abu Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri sangat sering terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan riwayat sering mengatakan dengan kunyahnya saja. An Abi Nadrah, an Abi Sa'id. Lalu Ibn Abbas, paling ramai murid beliau, Sa'id bin Jubair, Tawus bin Kisan di Yaman, lalu Atha ibn Rabah, Ikrimah, Maula bin Abbas, dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ini kibar ashab Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita sering jumpa dengan nama-nama ini, kita sudah tahu. Ini semua siqat ashab Anas. Siqat ashab Ibn Abbas. Justru tak payah lagi buka kitab rijal untuk tahu siapa dia. Confirm dia siqat. Jadi yang disebutkan di sini sudah confirm, tak payah kita penatkan habis masa untuk cari lagi kitab rijal, siapa nih fulan. Jadi kalau dia dhaif, apa yang kita hukumkan dalam hadis tersebut? Sebab ini min masyahir ruwat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okey. Sebelum Abdullah bin Umar al-Khattab al-Adawi Abu Abdurrahman wulida ba'da mab'ath Yasir wastusbira yawma Uhud wa huwa ibn Arba' Ashraf. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها عين 2630. Apa yang sebut numbernya itu Ustaz? Kita baca sendiri. Okay. Ashabuhu Salim, Nafi', Abdullah bin Dinar. Salim adalah anak Sayyidina Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Lalu Nafi' adalah maula Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi dia termasuk min siqat ashab Abdullah bin Umar. Bahkan ulama khilaf sama ada mana yang paling siqah meriwayatkan daripada Ibn Umar, sama ada Salim ataukah Nafi'. Imam Malik selalu meriwayatkan dengan Malik an Nafi' an Ibn Umar kan? Malik an Nafi' an Ibn Umar. Sebab Nafi' yang paling masyhur riwayatkan daripada Ibn Umar. Salim pun macam itu, Zuhri an Salim an Ibn Umar. Selalu meriwayatkan dari Zuhri an Salim an Ibn Umar. Kalau berlaku khilaf antara Salim dan Nafi', khilaf para ulama mana yang lebih kuat? Sebab ada beberapa hadis berlaku perbezaan pandangan, perbezaan riwayat antara Nafi' dengan Salim. Kalau Zuhri katakan Salim lebih kuat, tapi ramai ulama lain mengatakan Nafi' lebih kuat daripada Salim. Walaupun Nafi' bukan anak, tapi dia maula Ibn Umar yang selalu mulazamah kepada Sayyidina Ibn Umar. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad ahadus sabiqin al-muqsirin min as-sahabah وأحد الأبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة سنة 63 على الأصح بالطائف على الراجح عين أصحابه شعيب وعبد الله بن يزيد الحبلي. Abdullah bin Amr bin As seorang sahabat juga yang sangat banyak meriwayatkan hadis dan yang yang sering meriwayatkan hadis daripada beliau adalah Shu'aib. Shu'aib adalah cucu Abdullah bin Amr bin As. Nama dia Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Kalau tuan-tuan baca, tapi riwayat Shu'aib daripada Abdullah bin Amr bin As tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya dalam Kutubus Sunan, yaitu menerusi riwayat Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi. Siapa abi? Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Ini yang ramai para ulama mengatakan hadis ni munqati', mursal, justru Bukhari tak masukkan. Muslim tak ada sama sekali. Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat kitab Muslim yang lain beliau katakan riwayat Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi dhaif. Tapi dalam kutub sunan sangat banyak, terutama dalam kitab berkenaan dengan fiqh dalam hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis ahkam. Salah satu hadisnya adalah Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis salat wa hum sab'i sinin
wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashr wa hum abna'u 'ashr. Itu riwayat Amr bin Shu'aib an Nabi an jaddihi. Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hattab Abu Musa al-Ash'ari sahabi masyhur amarahu Umar thumma Utsman wa huwa ahadul hakamain bisiffin mata sanat 50 wa qila ba'dahu wa qila qabla bil-Kufah wa qila bi Makkah wa lahu 63 sana. Ashabu Abu Burda. Abu Burda adalah anak Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais adalah Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burda adalah anak daripada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burda an abihi. Termasuk juga min rijalis sahih. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali Abu Abdurrahman min as-sabiqin al-awwalin wa min kibari al-ulama min as-sahaba. Manaqibuhu jamma wa amarahu Umar ala al-Kufah wa mata sanata 32 aw billati ba'daha bil Madinah ain. Ashabu Abu Wa'il Syaqiq Alqamah bin Qais Abu al-Ahwas Auf Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tadi kita sudah berlalu ada berapa kalimat tiga wa ammarahu Umar alal Kufah. Ammarahu maksudnya ja'alahu amiran. Dia dijadikan amir alal Kufah untuk negeri Kufah. Jadi amir atau istilah kita sekarang menteri besar di negeri tersebut. Itu amir. Ammarahu Umar alal Kufah. Sebelumnya lagi tadi ammarahu Umar summa Utsman, ya Abdullah bin Qais yang Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Ashabuhu Abu Wa'il. Abu Wa'il seorang mukhadram, nanti kita akan tengok lagi nama dia. Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah, hidup di zaman Nabi tapi tak berjumpa dengan baginda Nabi. Alqamah pun min kibar tabi'in, mukhadram. Abu al-Ahwas kan, Masruq pun adalah min kibar tabi'in. Abu Hurairah ad-Dawsi, as-sahabi al-jalil, hafiz as-sahaba. Tulifa fi ismihi wa ismi abi. Qila Abdurrahman ibn Sakhar. Mata sana 70 wa qila sana 80 wa qila 90 wa 50 wa huwa ibnu 80 wa 70 sana. Ain. Ashabu Abu Salih Dhakwan, Sa'id al-Maqburi, Sa'id ibn al-Musayyab, Al-A'rash, Ibn Sirin, Hammam ibn Munabbih, Abu Salamah bin Abdurrahman, Tawus, Abu Rafi'. Paling banyak riwayat ashab Abu Hurairah. Paling banyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Tengok number sampai 5374. Dan ashab Abu Hurairah pun paling ramai. Ada kira-kira kata Imam Zahabi sampai 300 orang lebih meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Yang paling terkenal daripada Abu Hurairah riwayat dan paling sering disebutkan dalam isnad adalah Abu Saleh an Abi Hurairah. Dalam Bukhari dan Muslim sangat banyak. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi pun sering meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Sa'id ibn Musayyab menantu Abu Hurairah paling banyak lagi meriwayatkan. Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj pun sangat banyak. Ibn Sirin Muhammad bin Sirin di Basrah, Hammam bin Munabbih di Yaman, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, anak Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan Tawus di Yaman, Abu Rafi' juga sering meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, maula Ummu Salamah. Aisyah bint Abi Bakar As-Siddiq, Ummu Abdillah At-Taymiyah, Ummul Mu'minin Al-Humairah, afqahun nisa' muttafaq wa afdal azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah, fa fihi ma khilafun shahir. Matat fi Ramadan sanata 70 wa 50 ala as-sahih. Ain. Ashabuha Urwah, Al-Qasim, Masruq, Abu Salamah, Amr. Okey, Urwah Ibnu Zubair, anak saudara Siti Aisyah. Paling banyak meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Siti Aisyah. Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Zubair Ibnu Al-Awwam menikah dengan kakak Siti Aisyah yaitu Asma binti Abu Bakar, lahir Urwah. Justru dia sangat dekat dengan Siti Aisyah. Begitu juga Al-Qasim Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Ini apa istilahnya Siti Aisyah? Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Siti Aisyah binti Abu Bakar kan? Dia apa istilahnya? Anak cucu ke? Anak saudara, cucu saudara Siti Aisyah. Bukan, anak saudara Siti Aisyah. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Muhammad adalah adik Siti Aisyah, anak saudara Siti Aisyah juga. Okey. Abu Salamah macam yang tadi, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Amrah binti Abdurrahman juga sangat banyak meriwayatkan daripada Siti Aisyah. Hindun bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah Ummu Salamah Ummul Mu'minin tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah sanata 40 wa qila salat matat fi Syawal sanata 62 ain. Tabaqah Tsaniyah adalah tabaqah kibar at-tabi'in. Tadi semua kibar tabaqat
sahabat. Kita ni ada berapa? 16 orang saja sahabat, tak boleh hafal kan? Tak hafal tak apa, ingat tak apa. Ingat 16 orang sahabat, masih banyak lagi sahabat Nabi yang lain tak disebutkan di sini. Okey, masuk ke tabaqah saniyah adalah kibar tabi'in. Kalau tadi masih familiar bagi kita, sekarang masih lagi ramai lagi orang yang tak familiar dengan dia. Silakan Ustaz. Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai, Abu Amr wa Abu Abdurrahman Al-Kufi, Muqaddam, thiqah mukhbirun faqih. Min ats-tsaniyah mata sanata 40 atau 75. Aswad ibn Yazid pun banyak meriwayatkan hadis daripada Siti Aisyah. Bahkan ramai yang mengatakan Aswad dan Masruq nanti adalah anak angkat Siti Aisyah. Justru dia padahal dari Kufah. Aswad adalah murid terbesar, termasuk murid-murid senior daripada Abdullah bin Mas'ud. Murid Abdullah bin Mas'ud, tapi datang ke Madinah jumpa dengan ramai para sahabat Nabi. Mukhadram maknanya dia hidup di zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi. Mukhadram masuk dalam kalangan tabi'in, justru dia masuk dalam tabaqah saniyah, walaupun hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyab bin Hazan Al-Qurashi Al-Makhzumi Abu Muhammad Al-Madani, ahadul ulama al-akhbar fuqaha al-kibar. Min kibar al-thani ittafaqu ala anna mursalatihi أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات سنة 94 سنة الفقهاء وقيل قبلها وله 75 سنة أصحاب الزهري قتادة يحيى الأنصاري. Sa'id bin Musayyab adalah ulama, kata ramai para ulama mengatakan min afdalit tabi'in. Bahkan afdalut tabi'in ramai mengatakan dia adalah Sa'id bin Musayyab. Lain lagi mengatakan ya afdalut tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Tapi dari segi ilmu, Sa'id lebih banyak ilmunya dan afdal, paling alim daripada kalangan sahabat Nabi, ulama tabi'in yang lain. Justru ramai mengatakan ittafaqu ala anna mursalatihi asahhul marasil. Kalau dia memursalkan hadis pun, ramai yang menerima mursal daripada Sa'id sebab dia hanya memursalkan daripada siqah. Ramai juga mengatakan mursal Sa'id kebanyakan daripada Abu Hurairah, bapa mertua beliau. Qala Ibnu Madini la a'lamu fit tabi'in awsa'u ilman minhu. Dan ashab Sa'id yang paling banyak meriwayatkan adalah Zuhri, lalu Qatadah dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari. Ini orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Sa'id bin Musayyab. Syaqiq bin Salam Al-Asali Abu Wa'il Al-Kufi thiqah min ats-tsaniyah Mukhadram mata ba'da waf'ah Al-Jamajim sanat 82 wa mauliduhu sanat 1 min al-Hijrah. Okey, Syaqiq bin Salamah juga tadi kita sebutkan dia termasuk ashab Abdullah bin Mas'ud, Syaqiq, Abu Salamah, Abu Wa'il, dan banyak yang di isnad selalu disebut an Abi Wa'il saja. Abu Wa'il saja, tak disebut Syaqiq bin Salamah. Dan beliau adalah siqah mukhadram mata ba'da waq'atil Jamajim. Waq'ah Jamajim adalah satu perang yang sangat dahsyat berlaku apabila berlaku pemberontakan antara para ulama yang dipimpin oleh para ulama qurra, termasuk ulama besar, memberontak terhadap Hajjaj ibnu Yusuf, dan banyak yang meninggal sehingga disebut sebagai Waq'ah al-Jamajim pada tahun 82 Hijrah. Abdurrahman bin Abi Layla Yasar Al-Ansari Al-Awsi Abu Isa Al-Madani thumma Al-Kufi thiqah min ats-tsaniyah mata bi Waq'at al-Jamajim sanata 30 wa 80. Tengok, dia termasuk Abdurrahman bin Abi Layla kibar tabi'in yang ikut serta dalam perang Jamajim, menentang Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal yang sangat zalim. Jadi para ulama bangkit untuk memberontak terhadap Hajjaj bin Yusuf, tapi sayangnya mereka kalah. Hajjaj menang. Politik, tuan-tuan. Atha bin Yasar Al-Hidali Abu Muhammad Al-Madani Maula Maimunah thiqah fadil صاحب مواقف وعبادة من صغار الثانية مات سنة 94 أو 300 وله 84 سنة. علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبو شبير الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية مات بعد 60 بسنة أو 2 وله 90 سنة. مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة 63 وقيل قبلها وله 63 سنة. Masruq dan Alqamah dan satu lagi Aswad adalah satu keluarga. Masruq, Aswad dan Alqamah.
Masih keluarga, mereka semua berasal daripada Kufah. Aswad ibn Yazid bin Qais An-Nakhai tengok dengan Alqamah bin Qais bin Abdullah An-Nakhai. Jadi masih dalam suku Nakha' di Kufah. Nanti akan keluar lagi Ibrahim An-Nakhai, itu tabaqah berikutnya. Lepas Ibrahim An-Nakhai adalah guru-guru ahli Kufah, termasuk Abu Hanifah mengambil fiqh, membina mazhab. Beliau Abu Hanifah diambil daripada mereka semua. Ibrahim juga Aswad dari Masruq dan apalagi Alqamah. Dan mereka adalah kibar ashab Abdullah bin Mas'ud. Sebab isnad Imam Abu Hanifah dalam fiqh kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Diambil daripada ini semua. Tabaqah yang ketiga. Al-Hasan bin Abi Hasan Yasar Al-Basri Abu Sa'id Al-Ansari maulahu thiqah faqih fadil mashhur wa kana yursilu kathiran wa yudallis wa huwa ra'su ahli at-tabaqah ath-thalithah mata sanata 10 wa 100 wa qad qaraba 90 ashabuhu Yunus bin Ubayd Auf Qatadah Hafiz Al-Minqari. Sayyidina Hasan Al-Basri terkenal ulama Basrah yang sangat fadil faqih, sering memursalkan hadis. Justru ramai para ulama mempermasalahkan riwayat beliau daripada beberapa ulama daripada sahabat Nabi. Kalau Hasan Al-Basri meriwayatkan daripada Samurah, banyak yang membincangkan. Ada yang mengatakan Hasan Al-Basri hanya meriwayatkan satu hadis saja dari Samurah bin Jundab, yaitu hadis berkenaan dengan akikah. Selepasnya mursal, terputus antara Hasan dengan Samurah. Yang paling sering menjadi khilaf adalah Hasan an Ali ibn Abi Talib. Sama ada Sayyidina Hasan mendengar daripada Ali bin Abi Talib atau tak. Dan ini menjadi khilaf para ulama. Kebanyakan ulama terdahulu mengatakan tak. Hasan tak meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali. Kalau meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali, maka munqati', terputus. Juga Hasan meriwayatkan daripada Imran ibn Husain, sahabat Nabi juga. Tapi khilaf para ulama sama ada beliau mendengar atau tak mendengar. Hasan an Abi Bakrah, khilaf.